सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। कलिंग विद्या मंदिर समस्त अभिभावक अभिभाविका मान कैलाश गुरुजी तरफ साधारण प्रणाम एवं शिशु भाई भौणी मान सुस्वागतम। आज आम द्वितीय अध्यायर खनिज संबल विषय आलोचना करवा। मनुष्यर बिना साहाय्य प्राकृतिक उपाय सृष्टि एक निर्दिष्ट रासायनिक मिश्रणयुक्त वस्तु को खनिज कहुए। जो शिलार खनिज मिशी रही थाए ताकू खनिज पिंड कहुए। पृथ्वी रे प्राय 2800 प्रकार खनिज चिन्हित होइथिले मध्य मात्र 100 प्रकार खनिज पिंड रे अधिक परिमाण रे देखा मिलता है। सबु खनिज शिला अटे किंतु सबु शिला खनिज नुहे। यापर आम पढ़ा खनिजर प्रकार भेद। सृष्टि दृष्टि विचार करी खनिज को दुईटी श्रेणी विभक्त कर यथा जैव खनिज और अजैव खनिज। लुहा सोना तंबा आदि अजैव वस्तुर सृष्टि होइतिबारु सेगुड़िक अजैव खनिज श्रेणीभुक्त करा जायछि। सेहीपरि कोयला खनिज तैल प्राकृतिक बाष्प जैव वस्तुर सृष्टि होइतिबारु सेगुड़िक जैव खनिज कहुए। जैव खनिज को जीवाश्म इंधन बोली मध्य कहुए। उपादान दृष्टि विचार करी खनिज को पुनश्च दुईटी श्रेणी विभक्त करा जायछि। गोटे है धातव अन्यटी है अधातव। जो खनिज रे धातु थाए ताहाको धातव खनिज कहुए। उदाहरण स्वरूप लौह पिंड बक्साइट मांगानीज पिंड इत्यादि। धातव खनिज को पुनश्च दुई भाग विभक्त करा जायछि तथा लौहयुक्त और लौहविहीन। लौह पिंड मांगानीज और क्रोमाइट लौहयुक्त धातव खनिज अंतर्भुक्त। लौह अंश नथिबा खनिज पिंड को लौहविहीन खनिज कहुए यथा सोना रूपा तंबा सीसा इत्यादि। धातु नथिबा खनिज पिंड को अधातव खनिज कहुए यथा चूनपथर अभ्र जिप्सम इत्यादि। कोयला पेट्रोलियम आदि जालिनी खनिज धातु विहीन होइतिबारु सेगुड़िक अधातव खनिज कहुए। यापर आम पढ़ा खनिज उत्तोलन। भूपृष्ठरे किंबा भूपृष्ठर अधिक गभीरतार थिबा शिला स्तर रे गच्छित खनिज पदार्थ को जो प्रक्रिया माध्यम उत्तोलन करा जाए ताको खनिज खनन कहुए। खनि खनन प्रक्रिया साधारणतः 3 प्रकार अटे। प्रथमटी है साधारण खनन, द्वितीयटी है खनि खनन एवं तृतीयटी है ड्रिलिंग। जो खनिज भूपृष्ठ दृष्टिगोचर होता है से साधारणतः भाव में खली बाहर करा प्रक्रिया को साधारण खनन कहुए। जो खनिज भूपृष्ठ शिला तले पोती होई रही थाए ताको खनि आकार रे खोजी बाहर को आनिबा प्रक्रिया को खनि खनन कहुए। खनि खनन पुनश्च दुई प्रकार यथा मुक्त गर्भ खनि खनन और गभीर खनि खनन। भूपृष्ठर अल्प गभीरतार थिबा खनिज को जो प्रक्रिया रे बाहर को अना जाए ताको मुक्त गर्भ खनि खनन कहुए। भूगर्भर अधिक गभीरतार थिबा खनिज को जो खनन प्रक्रिया द्वारा बाहर को अना जाए ताको गभीर खनि खनन कहुए। खनिज पिंड को भूगर्भर बाहर को अना जाई कारखाना को नियाजिबा परे तहिरो खनिज को पृथक करिबा प्रक्रिया को निष्कासन कहुए। ड्रिलिंग माने कौन? भूगर्भर अत्यधिक गभीरतार थिबा पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस को
ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଗଭୀର କୂପ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡ୍ରିଲିଂ କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ପୃଥିବୀରେ ଖଣିଜ ବିତରଣ। ପୃଥିବୀରେ ଆଗ୍ନେୟ, ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାରେ ଖଣିଜ ମିଶି ରହିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ସୁନା ଖଣି ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଲୁହାପଥର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ବ୍ରାଜିଲ, ଭାରତ, କାନାଡ଼ା, ଚୀନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଦି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଅଛି। ସେହିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୁହାପଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ସେହିପରି ପୃଥିବୀର ଜାମାଇକା, ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଗୁୟାନା, ରୁଷିଆ, ବ୍ରାଜିଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଅଛି। ସେହିପରି ଆମ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ଗୁଜୁରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଖଣିଜ ତୈଳ ପୃଥିବୀର ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାକ, ଇରାନ, କୁଏତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ରୋମାନିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ଭାରତର ଆସାମ, ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଖଣିଜ ତୈଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାପରେ ପଢ଼ିବା ଖଣିଜ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର। ଲୁହାପଥର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାଙ୍ଗାନିଜ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଇସ୍ପାତ ଓ ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅଭ୍ର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କୋଇଲା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ। ଖଣିଜ ତୈଳ ବିଭିନ୍ନ ଯାନର ଇନ୍ଧନ, ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ। ରତ୍ନପଥର ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ। ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ। ସେହିପରି କ୍ୱାର୍ଟଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ୟବହୃତ ସିଲିକନ୍ ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଖଣିଜ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ। ଖଣିଜ ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ। ଖଣିଜର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ଖଣିଜ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ଓ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସମୟରେ ଖଣିସ୍ଥଳରୁ ନିଷ୍କାସନ ସ୍ଥଳକୁ ପରିବହନ ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଅଧିକ ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା ଧାତୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଲୁମିନିୟମ ତାର, ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନରେ ତମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅଧିକ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ଧାତୁର ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। କେତେକ ଧାତବ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଅକାମୀ ହୋଇଗଲେ ତାହାକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡର ଅଭାବ ସ୍ଥଳେ ନିମ୍ନମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଉକ୍ତ ଖଣିଜ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଲଭ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଆଜି କାଳାଂଶର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସରିଲା। ଏହାର ସାରାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖି ପଠାଇବି। ଏହାକୁ ଭୂଗୋଳ ଖାତାରେ ଲେଖି ମୁଖସ୍ଥ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।